Sholawat dan salam semoga tetap limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada umatnya hingga akhir zaman. Diingat kembali kepada seluruh jamaah yang ingin menitipkan sandal maupun sepatunya, nanti bisa dimasukkan ke dalam loker di belakang masjid kita ini untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan bagi jamaah yang membawa barang-barang berharga seperti dompet, handphone, dan barang-barang berharga yang lain, agar dijaga jangan sampai tertukar, ditukar, ataupun berpindah tangan untuk keamanan kita bersama. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum ibadah Jumat dimulai akan kami sampaikan terlebih dahulu beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, laporan keuangan Masjid Al-Badar saldo hari Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024 sebesar Rp9.408.000. Penerimaan kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 12 Juli tahun 2024 sebesar Rp6.225.000. Pengeluaran kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 12 Juli tahun 2024 sebesar Rp4.010.000. Saldo kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 12 Juli tahun 2024 sebesar Rp11.623.000. Sedikit tambahan informasi, saldo tromol kotak umroh untuk Marbot Al-Badar sebesar Rp12.753.000. Atas nama pengurus masjid kami sampaikan jazakumullah khairan kasiron. Semoga amal ibadah Bapak sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pengumuman kedua, yang bertindak sebagai imam dan khotib Jumat hari ini tanggal 12 Juli tahun 2024 adalah Al-Mukarram Ustadz Muhammad Fitroh Abdul Malik. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Azan pertama akan dikumandangkan oleh saudara Riyadi Mirin dan azan kedua akan dikumandangkan oleh saudara Khairuddin. Waktu sholat jatuh pada pukul 12 tepat. Selanjutnya hadirin yang mulia, untuk menjaga kekhusyuan dalam pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat, kepada seluruh jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone agar sementara dinonaktifkan dan dimohon untuk mengisi soft yang masih kosong di depan. Dan sejenak mari kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surah Al-Fatihah apa yang menjadi hajat kita Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan, ridhoi, dan khususnya kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada saudara kita yang terdolimi di Gaza, Palestina. Semoga Allah tolong, Allah bantu. Yang meninggal diberikan pahala syahid syahidah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu Allahu akbar. Akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه دعوة الصلاة القائمة بحق سيدنا ونبينا محمد والشراب وغلة العالية الربيع وأنصر مقام محمود الذي وعلينا كما تعلم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ikhtassa min makhluqatihil insan wa rafa'a anhu bi karamihil khata'a wan nisyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, القديم المحمود بكل لسان. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المؤيد بمعجزات القرآن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الولايات والإحسان. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan kita nikmat yang tiada terukur. Semoga
kita semua menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam, semoga Allah limpah curahkan keharibaan baginda alam, suri tauladan insan habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Haqir Al-Faqir khatib berwasiat wabil khusus untuk diri pribadi dan umumnya kepada para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita tingkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, berusaha menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang akan selalu disayang oleh Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wa zumratul mu'minina rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 102, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dari ayat surah Al-Imran ayat 102 ini ada pesan yang harus kita pahami dan kita jalani agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar bertakwa. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada hambanya, yaitu golongan hamba-hamba yang beriman, dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Dari ayat ini perlu kita pahami, ketika Allah panggil orang-orang yang beriman, apakah kita termasuk golongan orang yang beriman? Kalau kita mengakui dan merasa saya beriman ya Allah, berarti kita terkena panggilan ini. Berarti kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah orang-orang yang beriman. Cirinya orang beriman diantaranya ada 3, di mana orang beriman itu nashkuru ala ruha, selalu bersyukur atas nikmat Allah, wa nasbiru alal bala, dan bersabar atas ujian Allah, wa nardo bil qada, dan dia ridho kepada takdir ketentuan yang Allah berikan kepada dia. Kalau kita memiliki 3 hal ini dalam diri kita, pribadi kita, berarti kita termasuk orang-orang yang beriman. Hadirin kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kalau kita sekarang sudah menyadari bahwa diri kita adalah orang-orang yang beriman, pun demikian kita harus sadar bahwa Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Apa yang harus dilakukan? Allah berfirman, ittaqullah. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya bertakwa secara singkat, takut kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita takut kepada Allah, maka kita akan tunduk dan menuruti apa yang menjadi kehendak Allah terhadap kita. Apa yang Allah kehendaki pada kita, yaitu perilaku takwa yang memiliki 2 komponen, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Sadar kita melaksanakan perintah Allah, lalu kita mulai melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah, dan juga tidak lupa menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang kedua-duanya menjadi satu kesatuan utuh dalam menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa bukan hanya menjalankan perintah saja, tapi di situ ada takwa juga wajib meninggalkan segala larangan Allah. Karena dalam kenyataannya menjalankan takwa tidak semudah membalikkan telapak tangan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kepada kita, bahkan
Tidak henti-hentinya Allah mengingatkan kepada kita. Bahkan di setiap Jumat dari lisannya para khatib selalu berwasiat takwa menjadi kewajiban, bahkan menjadi rukun dalam khutbah Jumat. Harus ada wasiat takwa. Seolah-olah Allah itu tidak bosan-bosan mengingatkan kita agar kita selalu bertakwa kepada Allah. Takwa yang model bagaimana yang Allah mau? Takwa yang Allah mau adalah haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa, bukan sekedarnya saja. Kalau kita mau melaksanakan takwa kepada Allah, ikutin yang Allah mau, bukan yang kita mau. Bukan salat 5 waktu kita laksanakan, tapi bukan kehendak Allah, tapi hanya kehendak kita. Allah mau kita menjadi orang yang bertakwa yang terbaik menurut Allah. Ketika dengar panggilan azan dalam waktu salat, mana yang terbaik? Bergegas berangkat ke masjid atau nunggu waktu qomat? Kalau kita mengaku orang yang bertakwa dan ingin benar-benar bertakwa pada Allah, maka kalau bisa sebelum azan berkumandang saya sudah ada di masjid. Ini yang Allah maksudkan, kita harus bertakwa dengan sebenar-benarnya, bukan dengan sekedarnya. Maka jangan salah mengartikan dengan ayat Allah, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu semampumu. Bukan berarti semampunya adalah sekedarnya. Seperti halnya kita di sedekah. Dalam setiap momen salat Jumat, kotak amal yang begitu banyak, tapi pernahkah kita mengeluarkan sedekah terbaik kita atau sekedarnya sisa dari uang jajan kita? Ini saja sudah menjadi tolak ukur kita, apakah takwa kita terbaik atau masih sekedar kita mampu. Dan masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan takwa kepada Allah dalam rangka menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Kita bisa ukur diri kita sendiri, apakah kita ini termasuk orang-orang yang beriman yang sudah bertakwa, atau orang yang ngaku-ngaku beriman tapi baru sekedar bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita resapi bersama, kenapa Allah selalu menyuruh kita bertakwa berkali-kali, bahkan tidak henti-hentinya Allah perintahkan kita bertakwa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala punya misi terbaik buat kita. Kenapa Allah seru kita sebagai orang-orang yang beriman, kemudian diperintahkan bertakwa, dan Allah minta kepada kita takwa terbaik kita, bahkan kita menjadikan seluruh waktu yang Allah berikan kepada kita. Allah berharap, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dijadikan semuanya hanya orientasi beribadah kepada Allah. Apa maksudnya Allah? Ternyata Allah mau di ending daripada kisah hidup kita, Allah berharap, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah cuma satu berharap, wahai hambaku yang aku cintai, aku berharap ketika kau kembali kepadaku, ketika telah sampai masa hidupmu di dunia, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang ajal menjumpai kita, tidak bisa dimundurkan atau dimajukan berapa saat pun. Yang paling terpenting yang Allah mau, ketika napas terhembus dari diri kita, hembusan terakhir yang Allah harapkan adalah ucapan kalimat tauhid, la ilaha illallah, keluar dari hembusan napas terakhir kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya perintah bertakwa ini adalah bukan perintah yang main-main. Perintah bertakwa bukan sekedar hanya menjalankan seperti orang kerja, malas kerja, yang penting absen saja. Yang Allah mau adalah penghambaan terbaik kita kepada Allah, upaya terbaik kita kepada Allah dalam mengisi sisa waktu yang masih Allah berikan, entah sampai kapan, menjadi momen terbaik yang menjadi ridhonya Allah dan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa.
dan Allah berikan kita taufik dan hidayahnya untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita menjadi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah hamba-hamba yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حق حمده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الوفي بعهده صلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه من بعده وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقواه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وخصوصا سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والقرابة رسول الله والتابعين وتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقارئ الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم اصل أئمتنا وقضاتنا وعلماءنا وفقهاءنا صلاحا تاما واجعلهم هداة مهتدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وألف بيننا وبين قلوب المؤمنين. اللهم يسر عسيرنا وفرج همومنا وغمومنا وسهل أمورنا في الدين والدنيا بالخير أجمعين واختم لنا بخاتمة الحسنى إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ويهديكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Istawu sufufakum fa inna tasyatul sufuf bin tamami shalah. Lurus rapatkan shaf dan rakaat terakhir kita baca kunut nazilah. Salat jami'ah rahimakumullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. A'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril allazi yuwaswisu rabbi a'udzubika min Allahu akbar. Allahu akbar kabir walhamdulillah. Inni wajhtu wajhi allazi fatara samawati wal ardi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين وانصر نصرا عزيما وانصر نصرا عزيزا وانصر نصرا كريما اللهم أهلك أعداءنا وأعداءهم أعداءك أعداء الدين وصلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني الله أكبر سبحان ربي سبحان ربي اللهم الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام علينا وعلى عبادنا أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا كما صليت على آل سيدنا إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم اللهم إنا السلام عليكم ورحمة الله نسألك الجنة السلام عليكم ورحمة الله نعوذ بالله بسم الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق واجبت علي ولمشايخنا ولإخواننا ولإخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يعوذ بالسلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا
تعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم فلك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن مشرفك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن مشرفك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن مشرفك عمن سواك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي نسأل الفردوس.